गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्मम हा ये तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः हे 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 हा लंबोदर सुंदरम प्रसन्न मधुगंधल भुजमल कंठस्थलम दंतघात बेदरे तारे रुधिरे सिंदूर शोभाकरम वंदे शैल सूता सूतम गणपति ए वंदे श्री प्रद कामदं हे 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 हा सुनो बाई पुत्र महाबल हनुमान अंजनी सुनो बाई पुत्र महाबल रामेष्ठ फाल्गुन सकः पिंगाक्ष मित्र विक्रम उद्धति क्रमणश्चैव सीताशोक विनाशक लक्ष्मण प्राणदाताश्च दश ग्रीवस्य दर्पा एवं कपीन्द्रस्य महात्म्यं सायंकाले प्रबोधेश्च यत्र कालज पठित तस्य सर्वं भय नास्ति रणस्य विजयी भवतः गजद्वारे मयूरश्च हा भयं नास्ति कदाचन हे 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 हा तु भारती भाषा बागवाणी सरस्वती यही पर जो सरस्वती अछंती प्रथमे सरस्वती की वंदना करियो हा 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 बंदई शारदा मागो ब्रह्मांक नंदिनी मागो ब्रह्मा वेद भारत जातक लेख
ମାମୁ ତାର ହାର ମାନଙ୍କୁ ତାର ହାର ଦିଅ ମାତ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟାର ଭଣ୍ଡାର ଚିନ୍ତିଲେ ମା ବା ବେଶୀ ଗାଇବାନି ଆରମ୍ଭ କରିବା କଞ୍ଜ ସୁଲୋଚନା ମାଲୋ କର କରୁଣା କୋଠି ସାଳେ କୋଠି କାଟି କରେ ବନ୍ଦନା କାଳ ରାତ୍ରେ କଳାବତୀ ରୂପ ଧରିଣ କାନ୍ତାନି ସଙ୍ଗରେ ମାତ କରୁ ଭ୍ରମଣ ମୁଁ କର ଯୋଡ଼ି କରେ ଜଣାଣ କାମ ସେଣା ମୁଁ କର ଯୋଡ଼ି କରେ ଜଣାଣ रसधर सुत मागो घेन मिनती मा रसा सुता पति तते करिले स्तुति रहिण माने पूजिले तोर चरण रणे रावण को मात कले निधन राजा कराइले विभीषण गो नारायणी राजा कराइले विभीषण राजा कराइले विभीषण गो नारायणी राजा कराइले विभीषण संथगन पाळिनी शांति प्रदायिनी शक्ति स्वरूपिणी मातुष संहारिणी शंकर भाविनी गिरिराज कुमारी शारदा विमला कमला हे गौरी आज शरण पादे तोहरी गो नारायणी आज शरण पादे तोहरी शरण पादे तोहरी गो नारायणी आज शरण पादे तोहरी
ब्राह्मण बोली जे तीनोटी अक्षर साक्षातरे ब्रह्मा विष्णु अटंती जे हर ब्राह्मण निंदा कले हे विष्णु न सहंती ब्राह्मण दोषरे विष्णु आनंद लभंती एणु विप्ररद धूली हेला प्रभुंकर धाम मम देवता जाति श्रेष्ठ जे ब्राह्मण आहा मोर सुंदर देवता कुह सुंदर कथा हे सुंदर देवता आज्ञा हे के बण देवता हेलो प्रसन्न आउरी केउ देशे घर किस तुम नाम आज होली जीव तुम हेपिया मथा मो सुंदर देवता हो सुंदर कथा मो सुंदर देवता हेले भाई मते को देवताली पचारली ठीक अछि हां हो आलोचना कर हे गायक दीपाली हो सुगियो ना देखो सये मोर बलिछि मन हां देखो धर्म रे तो जात कार्तिक मास धर्म रे तो जात कार्तिक मास केते लोक करूथंती केते हबिस धर्म रे तो जात कार्तिक मास केते लोक करूथंती केते हबिस अष्ट जन को मोहि करिली निदान 8 जन को मोहि करिली निदान अपना अक्षरे से रहिबे जान 8 जन को भाई करिली निदान अपना अक्षरे से रहिबे जान ए विषयटा मते आज हे देव बुझाई सभारे सुनिबे मोर पंडित भाई मु नाचुथि बिथेई थेई आहे गायक मु नाचुथि बिथेई थेई हेले महाप्रभु आपण कौन गीत रे परिवेषण करले किछि हमर दर्शक माने बुझि पारु नहंती ठीक टिके कथा माध्यम रे आपण बाबू माने को कहि दियो हां हां आज्ञा धर्म रे आत जात कार्तिक मास अच्छा केते लोक करूथंती केते हबिस किंतु मु 8 जन को निदान कली 8 लोक को आपण निदान करिछ हां किंतु से 8 जन अपना अक्षर रे रहबे 8 लोक जाको 8 लोक जाको अपना अक्षर रे रहबे की आश्चर्य कथा हे बुझला हाडी पंचु भाई हां सुना म कहूची तते किए कला बनचारी रे जटाधारी आरे जटाधारी तते किए कला बनचारी रे जटाधारी हे जटाधारी तते किए कला बनचारी रे जटाधारी जटाधारी तोते किए कला बनचारी रे जटाधारी तो रूप देखिले पाषाण तरळे तो रूप देखिले पाषाण तरळे मदेह जाउछि मदेह जाउछि जळी 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 जटाधारी आरे जटाधारी तोते किए कला बनचारी रे जटाधारी तोते किए कला बनचारी
ଜଟାଧାରୀ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଗୋଟେ 500 ବାବାର ବଟିକା 8 ଲୋକର ଆଜ୍ଞା ଅବନାକ୍ଷରେ ନାମ ଥିବ ବନା ନଥିବ ଭଣଜା ବନା ନଥିବା ଦେବତା ଆହା ଶୁଣ ହେ ବିଦୁଷ ଅପୂର୍ବ ରସ ଦେବତା ବାବୁଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଭାଷ ହେ ସଭାରେ କରନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କି ଉତ୍ତର ଦେବି କି ସମୁ କହିବି ଭାବୁଅଛି ମୋର ଚିତ ହେ অবনা অক্ষর দেবতা নাম বনা নথিব মো শুণ সুজন হে পচারিছন্তি সে প্রসন্ন কিস কিস নাম কহিবি তাহাଙ୍କୁ ভাবুଅছি ମୋର মন হে ଏମିତିକାର ଦେବତା ଆପଣଙ୍କର ବନା ନଥିବ ଶୁଣ ଶୁଣ ଭଲରେ ବୁଝିବ କଣ କଣ ହଉଛି ମୁଁ ଏମିତି 8 ଜଣଙ୍କୁ ନିଦାନ କରିଛି ହଁ ସେ 8 ଜଣ ଅବନା ଅକ୍ଷରରେ ରହିଯିବେ ଓହୋ ଅବନାକ୍ଷରରେ 8 ଲୋକ ଯାକ ଥିବେ ହଁ ଅବନା ସରିଗଲାରେ ଅକ୍ଷର ଏ ଦୈବ ଅବନାକ୍ଷରରେ 8 ଲୋକ ଥିବେ ଆହା ହା ହା हे विदुष मंडली हे शुणतु डेरी श्रुति आंटुआ देवता आदि यज्ञ को आसी शुण बाबू बासव निवेद मर्म महत मुख्य सत्य धर्म ए अर्थ काम पाप को वितरण रिपु को रण बाणे विद्या को विद्या बादे विवेक हेले जिणी ओहि मुखे मंडुक बक को सुख मीन चातके घन रस भृंग को मधुपान विद्या को विद्या बादे विवेक हेले जिणी हेले हे देवता रतन शुण डेरी श्रुति जहा प्रश्न पचारिल उत्तर देउछि शुणिबे बाबू माने डेरी न करन अबना अक्षरे थिबे 8 जन मौजरे बाबू पचारंती प्रश्न पवन बोइले हेला 3 अक्षर अबना नाई पवन देवतार ହଉଛି ଆଜ୍ଞା शंकर बोइले हेब 3 अक्षर अबना नाई जे महादेवंकर नेपना कोई कोई आउ को देवतार बना नाई नटवर बोइले हेब 4 अक्षर अबना नाई जे महाप्रभुंकर ସେଠିକୁ ଗଲେ ମରଣ ପାଏ ମନ ଆଉ କେଉଁ ବାଗେ ଥିଲେ ଦିଅ ବତାଇଣ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ କାଟୁ ତ ନାହିଁ ଆଉ କେଉଁ ବାଗେ ଥିଲେ ଦିଅ ବତାଇ आपण कहिले अपना अक्षर रे 8 लोक देवता पवन बोइले हेला 3 अक्षर बना न लागिला पवन देवतार शंकर महादेव अटंती बना न लागि जे मु कहू अछि ठीक है आज्ञा दीटा हला कोन
ପବନ ଶଙ୍କର ତପନ ବୋଇଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ବନାନ ଲାଗିଛି ଶୁଣ ହି ସୁଜନ ହଉ ତପନ ହେଲା କୁହ ହେ ବାବୁ ମାନେ ଗାହାଣ ଗୀତ ଦେବତା ଗାହାଣର ଲାଗିଛି କସରଥ ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ ଇଏ ଗାହାଣ ଗୀତ ତୁମର କଥାକୁ ମୁଁ କରୁଛି ଅର୍ଥ ତପନ ପବନ ଶଙ୍କର ତିନିଟି ଦେବତାର ଦେବନା ନାହିଁ ଆହୁରି 5 ଲୋକ ଖୋଜୁଛି ମୁହିଁ ତପନ ହେଲା କୁହ ତପନ ତପନ ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବନା ନାହିଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଏ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ଏଇଠି ଗାହାଣ ପାଲା ହେ ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ତିନି ଦେବତାର ବନା ଯେ ନାହିଁ କହିଲି ହେ ଆଜ୍ଞା ତୁମ ମନ ଗଲା ପାଇ ଆଉ 5ଟି ଦେବତା ବାକି ରହିଲା ହେ ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ଆଜି ଗାହାଣ ପାଲା ହେ ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଭଣଜା ଗଣୁଥ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ରାଘବ ବୋଇଲେ ଯେ 3 ଅକ୍ଷର ବନା ଲାଗି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଲାଗିଲା ତପନ ହେଲା ଅବନା 3 ଅକ୍ଷରରେ 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି 8 ଲୋକ ରାଘବରେ ଲାଗିଗଲା ବନା ରାଘବରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହବନି ହବନି ନା ହେଲେ ନଟବର ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା 4 ଅକ୍ଷର ଆପଣ ମନା କରୁ ମୁଁ 3 ଅକ୍ଷର ପଚାରିଲି ତପନ କହିଲ ଠିକ କିନ୍ତୁ ଅବନା ଅକ୍ଷର ତପନ ଠିକ କିନ୍ତୁ ସେ ତପନରେ 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ରାଗା ଅଛି ବାহ କେଡେ ମାଡ଼ ହେ ବାବୁ ରାଘବ ବୋଇଲେ ଯେ ବନା ଲାଗୁଛି ଦେବତା ବାବୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ କୋ ବନାରେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଖୋଜୁଛି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସନ୍ନ କେତେ ଦିନରେ ଭେଟ ଅଛ ବଡ଼ିଣ କହିଲ 3 ବର୍ଷ ଗଲାଣି ବିତି ତୁମ ସଙ୍ଗତେ ମୁଁ ନ ହୋଇଛି ସାଥୀ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ହେ ଶୁଣ ଡେରି କରଣ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ 5 ଜଣ ମୁଁ ସିନା 3 ଲୋକର ନାମ କହିଅଛି ଆଉ କିଏ ଅବନାରେ ରହି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ଆମର ପଞ୍ଚୁ ଭାଇ ନା କହିଲେ ତପନ ତପନଟା ଠିକ ହେଲା କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମାନେ 12 ମାସରେ ଆମର 12 ମାସ ଅଛି 12 ମାସରେ କେତେ ଲୋକ କୋ ଦେବତା ରହୁଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କିଏ ରହିବ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ କିଏ ରହିବ ପୌଷ ମାସରେ କିଏ ରହିବ କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତପନ ଶୁଣ ତପନ ଅବନା 3 ଅକ୍ଷରରେ 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝନ୍ତୁ ଅବନା 3 ଅକ୍ଷରରେ 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ଦେବତାଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଛି ତପନରେ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ନାହିଁ ନାଇଁ ତପନ ହେଲା ତ ଶଙ୍କର ମହାଦେବ ବନା ନାହିଁ ତପନ ତପନରେ 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପବନରେ ଆଜ୍ଞା ବନା ନାହିଁ ପବନ ଶଙ୍କର ତପନ ତିଲକୁ ମୁଁ କହିଛି ନା ସେଇଟା ଜୀବନ ତପନାକା ହେଲା ମୁଁ ପଚାରିଲି ଅପନା 3 ଅକ୍ଷରରେ 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଓହୋ ତପନର 3 ଅକ୍ଷରରେ 8 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସରିଗଲା ଆହୁରି କି ଲେଖା ଥିଲା ଏ ଗାହାଣଙ୍କ କପାଳରେ କି ଲେଖା ଥିଲା ଏ ଗାହାଣର କପାଳରେ ଦେବତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦେବତା ପ୍ରସନ୍ନ ଶୁଣି ହାଉ ପଳେଇଲା
ଏ ଗାହାଣଙ୍କ କପାଳରେ କି ଦଶା ଥିଲା ଏ ଗାହାଣର କପାଳରେ କି ଦଶା ଥିଲା ଏ ଗାହାଣର କପାଳରେ କି ଦଶା ଥିଲା ଏ ଗାହାଣର କପାଳରେ ସନାତନୀ ଲୋକ ନାମ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ତପନ ହେଲେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଠିକ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅବନାକ୍ଷର ହେଲା ତପନ ତପନ ଠିକ ସେଥି ମିଥରେ ଆଜ୍ଞା 8 ଲୋକ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ହଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମଳା ପଦ୍ମା କମଳା ଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରିୟା ଇନ୍ଦିରା ଲୋକ ମାତା ମା କ୍ଷୀରାଧି ତନୟାର ମା ହଁ ଆଜ୍ଞା କମଳା ବୋଇଲେ ବନା ଅଛି କମଳାଲ ତ ବନା ଅଛି ଆଉ ବନା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହବ କି ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗୋ ସାଗର ଦୁଲଣୀ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ତୋ ଦୟା ବଳେ ମାଗୋ ଦରିଦ୍ର ଜନର ହୁଇ ବଚଳ ଭିତ ଜିଣଇ କୁବେର କମଳା ତ ଲାଗୁଛି ବନା ଲାଗିବ ବନା ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା କମଳା କହିଲେ ନଟିବ ମନ हे विदुष मंडली डेरंदु श्रवण तपन सिने मु अर्थ देली कही आउ सात लोक देवतार देवना न थाई ଶୁଣ ଶୁଣ ବନା କମଳା ଲାଗୁଛି ବନା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ 8 ଜଣ କମଳା ହବନି ବନା ଲାଗୁ କିଛି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ବନା आज्ञा आउथरे कहउछथि बन्ना नाइ नाइ 8 जण अछथि मु खाली अबना 3 अक्षर रे 8 जण पचारछि ना अबना 3 अक्षर रे 8 जण अछथि से बन्ना लागु जोटा हो ओह तपनर जो अक्षर बाहला से भीतर 8 लोक अछथि हां हां सुनो हे बाबू माने डेरिण दुई कर्ण देवता बाबू करो पचारिबा प्रसन्न तपन बोले हेला 3 अक्षर धर्म रे तो जात कार्तिक मास केते लोक करूथंती केते हबिष धर्म रे तो जात कार्तिक मास केते लोक करूथंती केते हबिष 8 जण को भाई निदान करिली 8 जण को भाई निदान करिली अपना अक्षरे से रहिले जाय से विषयटा मत आज हे देव बुझाई सभारे सुनिबे मोर पंडित भाई कार्तिक मास जे महापुण्य मास 8 लोक केमिति करंती व्रत हे विबुध मंडली डेरंतु श्रुति पथ किए किए से 8 जन आम पंडित समाज को दूररु नमन आज्ञा जणे हेले जदि सूर्य नारायण आउरी किए किए अछंदी 7 जन कार्तिक मासरे वृंदावती सती ग्राम ग्राम रे मा पूजा पांदी से दिगो को गले मरण पाए मन परिगला आउ केउ बागे थिले तुमे दियो बताइण कार्तिक मासरे करंदी एकादशी कहिले तुम्हर मन पाइबो की से दिगो को गले मरण पाए मन आउ केउ बागे थिले तुमे दियो बताइण हेले महाप्रभु तमे आज भेंडिया लोक सगुड़िया हबो मु बुढ़ा लोक निश्चय बाजी होलनी हे पंचु भाई आउ की भेंडिया लोक हे रे भुला मन रे बाया मन काहे की हेउ छन छन रे भुला मन बाया मन काहे की हेउ छन छन पचारी छ प्रसन्न देवी मु बुझाइण पचारी छ प्रसन्न कहिबी बुझाइण सभारे बसी छंती
जेते मो गुरुजन समस्त चरणे मोर मान्य भूला मन काहींकी हेउ छन छन रे भूला मन काहींकी हेउ छन छन आठटा देवतांको नाम देवी कही आज्ञा पवन को कहले मन अंटु नाही हे पंडित मंडली सुन श्रुति देई बड़ अरुआरे देवता देले पकाइण बाबू माने हे पुराण कारण दैवरे ओटई कार्तिक मास जहाँ शुणिले अंतिमे बैकुंठे बास टिकिए लांगटा की देव धराई मो प्रति गुमान करिवे नाई अबना अक्षरे थिबे 8 जन आम दुई भाई पढ़िबा सुंदर पुराण बाबू आनंदित हेबे मन देवतार तो नहे किए किए 8 जन होला आज मथा चिड़ी कथा सरी गला रे बिठू मुखीर आज मथा चिड़ी कथा सरी गला रे बिठू मुखीर आज कथा चिड़ी कथा सरी गला रे बिठू मुखीर आज मथा चिड़ी कथा सरी गला रे भाई पंचु भाई आसी थिली करिण आशा मने बही सरज दृशा आसी थिली करिण आशा मने बही सरज दृशा ए भाई और आसी थिली करिण आशा मने बही सरज दृशा और नितो पवन बिहारी नंदन यार अपघनता को घारी देला रे बिठू मुखीर आज मथा चिड़ी कथा सरी गला रे बिठू मुखीर सिरेजार सिंधुक सुत सिरेजार सिंधुक सुत तार रिपु तातंक मित सुत प्रीति सेट करिछि वंचित सुत प्रीति सेट करिछि वंचित फेरी बारु लज्जा घारी देला रे बिठू मुखीरा आज मथा चिड़ी कथा सरी गला रे बिठू मुखीरा बेरे दुही गौर भाई मोरान कहूँ तबोने जमा पानी मिसेई गाड़ी गाई तीर बेरे दुही गौर भाई मोरान कहूँ तबोने जमा पानी मिसेई आज सोमवार देवी गंगा कीर आज सोमवार देवी गंगा कीर गाई तीर देरे दोही गौर भाई
पुराण कहूची दबु निज मा पानी मिसेई आदि मता थिड़ी कथा सरी गला रे पिठू मुखीरा महाप्रभु तुमको पहांदिया पर्यंत आमे छाड़ियार हो पहांदिया पर्यंत आहा हे पंडित मंडली हे सुनंतु डेरी श्रुति आज्ञा हे कार्तिक मासरे ब्रह्मा विष्णु शिव तीन ठाकुर अछंती आउरी बड़ देउल जगन्नाथ मूर्ति जलरु जात हेला महावीर जलंधर सती वृंदावती हेले घरणी तांकर ए कार्तिक मासरे कार्तिक महात्मा पढ़ंती से आख्यान सुनिले वैकुंठ हुए प्राप्ति कहिले तुम्हर हे अंटी बकी मती नाई नाई हपनी सरी गला रे बाबू सरी गला एटा प्रथम कहि दउची हमर महाविष्णु पुराण बलराम दास कृत महाविष्णु पुराण शुणिबे विदुष डेरीण श्रुति मना करुछंती देवता आसी हे कि उत्तर तांकु देवी जे ब्रह्मा विष्णु शिव सृष्टिर करता निर्माण से करी संती जे हेले आज्ञा हे बंधु माने पुणी पुण्य कार्तिक मास सूर्यंकर रथर अछंती कार्तिक मास आज्ञा हे सूर्यंकर रथरे अठंती 8 लोक आज्ञा सूर्यंकर दानरे अछंती 8 लोक विश्ववसु बोली सही गंधर्वर नाम तापर कथा भाई मन दे शुण भरद्वाज बोली आज्ञा गंधर्वर नाम सब मते जान जने हेले विश्ववसु आज्ञा दुईटा होई गला सभा मते जान दुईटा होई गला सभा मते जान प्रथम नामटा जे विश्ववसु द्वितीय नामटा जे भरद्वाज तृतीय नाम आज्ञा कहूची शुण विश्वजित ए रज विश्वासित बोली ताहार नाम तापर कथा मन दे शुण दुर्जय बोली आज्ञा हे ताहार नाम चाप बोली आज्ञा आउ गोटे नाम ऐरावत बोली आज्ञा जे ताहार नाम केतुटा भाई होइगा सभा मध्य जान पांच गोटे हेले भरद्वाज गोटे हेले विश्ववसु भरद्वाज 2 रज विश्वासित 4 केता हला 4 आ गोटे ऐरावत 5 तापरे चाप
तापरे दुर्जन्य सॉरी पर्जन्य पर्जन्य 7 तापरे दुर्जय 8 केतरा हला 8टा जायगिरी सूर्य रथ रे बसचंदी महाविष्णु पुराण हला हेला हां जहा कहि गला मोर पाइला मन पको चलो जा कहि गला मोर पाइला मन पाइला मन आउ एक विषय मोह बलिछि मन आउ एक विषय मोह बलिछि मन मात्र एमिति कहबी सुनंतु कहानी आगे जे कहानी रे